yan, 15 minutes. So, nakakapagod yan. Akala nyo lang. Ayan na. Yan. Number 4. Importa. 22 to Importa. Importa, pumeke. Pero mo yan. Kanino ang bola? Kanino? Pero kay Kush. Ibibigay kay number 4. Pero wala. Hindi mo nakuha. Pero kay number 2. Yan na. Nagpagupit ang idol ko. Number 4, Importa. Number 3, no. Pero mo kaya ni number 22, number 22. So, Importa. Sayang. Nagpagupit idol ko. Si Importa? So, sino yan? Okay. Oo nga, no. Tropang JS. Yes. Wow! 3 points! Kuy, ngayon na bola. Kuy, sa gitna! There's a Wow! Patay tayo dyan. Ayan na. Binigay niya ng bola kay Kuy. Back to number 4. Patay kayo dyan. No, pero wali. Tapik. Bola na. Score, 3-0. Tropang sabang. Number 4. Ngayon na ng bola. Importa. To number 25 for 3. No! Pero oy! Ang bola ay sa panig. Good ball. Good yan. Ayan si Kuy. Kuy, siya na ng bola. Kuy, sumikot. Mahilig sa ikot-ikot to. Pero may Importa. Importa! Wala! Wala ni Sir JM. Sir JM. Pinasa kayo kay Kuy. Kuy to Kuy. Kuy, crossover. Kuy to Carlos. Wala. Pero good luck. Good luck. Good. Miss. Double ba? Double? Binaba niya. Okay. Double, triple. Hindi, binaba. Binaba ba? Binaba. Okay. Binaba. Pag binaba, double yan. Dapat pinabounce muna niya sa ilalim bago niya kunin. Importa. So number 2. Number 2 to number 27 to number 22. Number 22 to number 27. Sa gitna. Wow! 5-0 ang score. My goodness. 5-0. Habol kayo, habol. Kung sino manalo dyan, finals. Carlos. Wala. Loose ball. Time remaining, last 11 minutes. Sir JM. Tutoy. 5-0 run for last 4 minutes. Sir JM, pabor? Yes, sir. 5-2. 5-2 ang score. Number 22. So important. This game is brought to you by Important. Babawi TV. Ang Number basketball 2. Number 2. na may tikim. Setting the play. Uy! Number 2 to number 27. No, mawala sa JM. Ayan na sila! Pero, nakuha yung number 4. Number 4 to number 22. Number 22. Bumangga. Wow! Yes, sir! 7. Foul, may foul. Sayang, tumawa. Number 4. Important. Important. Open opportunity! Pinabayaan! Titirahan talaga kayo dyan. Uy! Madulas. Uy, to Sir JM. Sir JM. So Carlos. Pero stolen by Importa to number 25. Yes, sir. Yes, sir. 10-2. Andiyan si Kuy. Kuy sa gitna. Wala. Wala number 22, number 22, number 25. Number 25. Number 25. To number 4. Importa. Tinira sa 3. Yes, sir. Back to back. 3-point shot. Grabe. Tatlong tres ang binitawan. Number 77. No. Wow. 13-2. Lamang ng 11 ha. Ang depensa. Habol kayo. Good yan.
Number 22 to number 4, important. Important, setting the point. Important to number 25, number 25 to number 22. Number 22 to number 25. To number 27 to number 22 sa gilid. No. Okay, Carlos. Carlos, kaya naman pala yung Carlos to number 4. Wow, natulid. Grabe. Grabe si Idol. Ayan. Oh, sorry my coach. Foul. Tumawa. There's a foul. Ayan. Bawi na lang. On the next round, 13-4 ang score natin. Number 4, important. Important, number 23, 22. Number 2, foul. Foul. Number 4, important. Important for 3, no. Okay ni Carlos. Carlos pa rin, napaganda pa. Pero no. Okay ay number 10. Last 8 minutes. 13-4. So important. Important. So number 25, number 25. So number 25 ulit. Number 25. Good. So boys, ayan na. Nalibre na. Good. Wow. Using his 13. quickness and body control to buff the opponent. Important. So number 30. So number 2. Number 2. Nice bomb, but there is a foul. Naalis na sa depensa. Good body bomb by number 2. Number 2, sa gilid. Yes, sir. Bamba. Babawi. Kanya pa rin. There's a foul. Time remaining. Last 7 minutes. Habol. Anong score, Pao? 15-16. 3-point gano. 15-9. 15-9. $25. So number 32. 25. Okay na. 25 babawi. Hindi ka meron pa. So number 4. Number 4. So number 25. Number 25 sa gilid. No. Okay, number 2. Pero sa number 4. Number 4 to Carlo. Wow! May foul. Foul. Tumawag ng foul. Loose ball foul. Score natin, 15-9. 6 na lang ang lamang ng tropang Sunny Day. Habol. 6 lang yan. Inside. Wow. What a play by Carlo. 15-11. Number 4. Driving the ball. Wala na change court yan ha, tuloy-tuloy na. Last 5 minutes. Number 4. Number 32. No, wala na si Carlos. Carlos to number 4. Ang tuloy. Ang tuloy! Yes, Walang sir. tawag. Grabe, matigas talaga yan. Sanay yung bata na yan eh. Ganda nun. Kuha-kuha pa pa ako kanina. Oo. Butata! Yes, number Same ball. 15-13. Dalawa lang na lamang. Nakahabol ha. My goodness. Di ko nakita. bola. Bola ba? Bola?
Oh, miss na lang, miss. Hindi magkasundo. Miss na lang. Miss. Oh, miss na lang. Miss na lang. Sabi nga nila, hindi nagsisinungaling ang pula. Kasi pula yan. Ano ang score? 15-13. 15-13. Ha? Take time eh. Comedy timeout, no? Replay, no? Tingnan sa camera. 15-13. Tapla na! Sayang, Carlos! Ayan na! Fast break! Nagkatabigan! Wow! Importa sa Importa! Grabe si Carlos! Oh! Paul! Inupo ako dun ah. Kitang-kita pa, Paul? Oo. Grabe mga to. Pinagpag sa ere. My goodness. Walang Lebron yun. There's a foul. Yan. Last 3 minutes. 15-13. Shot clock natin. Last 2 Number minutes. 4, Laureano. Masyado malakas. Sayang. Running time yan, ha? Good yan, good yan. 15-13. Lamang kayo ng dalawa, opensa. Kung sino manalo dyan, ha? Championship, ha? Ha? Kung sino manalo dyan, finals. Wow. Yan. Kung ako sa inyo, tapatan nyo lang hanggang magka-error. Yan. Number 4, Importa. Yan. Yan, nice see. Oh! Jump ball. Parehas kayo nagawian. Miss nyo naman sa kabila. Miss nyo naman ang kabila, miss. Kabila naman, miss. Miss Miss ng ng kabila. kabila. Miss ng kabila. Miss ng kabila. Miss. Alright. Yan, ganyan na tayo. Grabe. Diba? Pagka parehas naghawakan eh. Nagyakapan ba naman eh. Oh, kabila po na. 15-13. Ganun lang, nag-hug eh. Parehas nagyakapan eh. Okay, may shot clock na tayo. Last 2 minutes ha. Yes, sir! Tinuldukan. Wala. 18-13, 1 minute and 45 seconds. Shot clock, 10 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. 5 seconds. Oh, miss ulit, miss. Ayan, miss nyo naman, Sunny Day. Ayan. Oh, di ba hindi nagsisinungaling? Sabi ko sa inyo. Ayan, last 1 minute ha. Pinatay ko yung time ha. 1 minute and 30 seconds. Ha? 18-13. Oh. Yan ha. Okay, time on. Foul. Okay. Tumawag ng foul. Oh, last 1 minute ha. Ito ha. 18-15. Play. Number 4, Importa. Sige pa. Kahit kung Importa. Importa. pwede mag-handcheck ha. Huwag lang tulak. Importa. Number 25. Patay! No. 24. Importa. Nating 3.
Last 36 seconds, ha? Ayan, ha? 18-15. Last 36 seconds. Play. 15 seconds shot clock. 10 seconds shot clock. 5 seconds. Good, good. Good yan. 16. On na. 13 seconds. 10 seconds, sayang. 8 seconds. 5 seconds. Game ball. Kamay-kamay. Kamay-kamay. Peso-peso. Nice game.